Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom brother and sister in Jesus Christ. Selamat datang di ibadah online service minggu ini. Welcome to VJ Church Online Sunday Service. Sebelum kita menikmati hadirat Tuhan, Before we enter God's presence, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, before we raise our praise and worship, kita mempersiapkan hati kita, let us prepare our heart. kita mau berdoa. Let us pray. Mari kita bersatu dalam doa. Let's pray. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Father, we come to you in the name of Jesus. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Today we come to your holy presence. Engkaulah Tuhan yang maha besar. You are the God Almighty. Suci kuduskan kami, Sanctify us. bersihkan kami, Cleanse us. persiapkan kami. Prepare us. Mulai dari awal Right from starting sampai akhir, till the end. berbicaralah pada kami. Speak to us. Biarlah setiap bagian pelayanan hari ini Every part of the service. ambil alih semuanya dari penyembahan, pujian, persembahan, dan khotbah. Biar Tuhan ambil alih semuanya. Worship, prayer, offering, sermon, everything you take control. Segala kemuliaan hanya bagimu. Give all the glory to you. Roh-roh jahat kami ikat kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. We bind every unwanted spirits in the name of Jesus. Kami mengucap syukur dan memuji. Thank you and we praise you. Jamahlah setiap orang Touch each and every one dan transformasikan setiap orang. and transform each and every one. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen, amen. Tuhan Yesus memberkati. God bless you, God bless you. Ada kepastian, sebuah kesediaan.
Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. God has sustained us all these months, Tuhan telah mempertahankan kita sepanjang bulan ini and we have entered into December. dan kita sekarang udah pertengahan Desember And close Akhir-akhir. to Christmas. dan udah deket Natal. So today, Hari ini we are going to see something connected with Christmas. kita masih akan melihat sesuatu yang berhubungan dengan Natal. So you know about Jesus. Kita semua tahu tentang Yesus. Jesus Tuhan Yesus is one of the triune God. adalah salah satu dari Tritunggal. And he was an eternal person. He said himself in his own mouth that he is the Alpha and Omega. Dan ia sendiri mengatakan bahwa ialah Alfa dan Omega. So that means he is starting in the beginning. Artinya Tuhan Yesus sudah ada dari awalnya. And one of the prayer he prays that, Father, give me the glory which I had even before the foundation of the world. Dan salah satu doa yang ia doakan adalah berilah aku kemuliaan yang telah ada sejak dunia didirikan. But Tetapi he chose ia memilih to come as a human being untuk datang sebagai manusia upon the Father's call for salvation of the humanity. menanggapi panggilan Bapa untuk keselamatan seluruh umat manusia And to restore dan untuk memulihkan more to man. lebih banyak orang. So we see here Jadi kita akan lihat di sini about Jesus today. tentang Tuhan Yesus. This is a very important thing. Please tell your friends. Ini adalah sesuatu pesan yang penting, sampaikan kepada teman-teman, katakan. It's also available in the keluarga. YouTube and Facebook and other places. Ya, ada juga di Facebook, di YouTube, dan platform sosial media yang lain. Okay, so this is something which we need to understand. Ini adalah sesuatu yang kita perlu percaya, Jesus mengerti. had different names. Tuhan Yesus itu punya nama yang berbeda-beda. One of the name is Christ. Dan salah satu namanya adalah Kristus. What is Christ? Apakah Kristus? Christ means anointed to anoint. Kristus artinya diurapi untuk mengurapi. Okay, so we need to understand that Jadi kita perlu mengerti. when Jesus came as a human being, Saat Tuhan Yesus datang sebagai manusia, for 30 years he lived like an ordinary human being. selama 30 tahun ia hidup sebagai manusia biasa. He could not do any miracles, Dia tidak melakukan mujizat apapun. even though it's not recorded in the Bible. Meskipun tidak dicatat di Alkitab, It's most probably that the father Joseph died before Jesus came into ministry. kemungkinan ayahnya Yusuf telah meninggal sebelum Tuhan Yesus masuk ke dalam pelayanan. So Jesus, Jadi Tuhan Yesus when he came to this world saat ia datang ke dunia ini as a human being, sebagai manusia, he didn't have any strength, he didn't have any power. dia tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa. But when he got Tetapi- baptized, Setelah ia dibaptis, when he got anointed, setelah ia diurapi, he can raise even the dead. bahkan orang mati pun dapat ia bangkitkan. So today, Hari ini we are going to see about the anointing, kita akan melihat tentang pengurapan, which is connected with the other name called Christ. yang mana berhubungan dengan nama Kristus. Christ means what? Kristus Anointed berarti to anoint other diurapi, people. diurapi untuk mengurapi orang lain. So why is anointing so important? Kenapa pengurapan sangat penting? Without anointing, Tanpa pengurapan, people can't do anything. orang tidak bisa melakukan apapun. And even Jesus could not raise probably his own father who was dead. Dan mungkin Tuhan Yesus pun tidak bisa membangkitkan bapaknya saat bapaknya meninggal. So let's see today about the anointing. Dan hari ini kita akan belajar lebih jauh tentang pengurapan. Most of the time people think anointing, oh, that is something speaking in tongues and that is something extreme and this and that. Mungkin ada beberapa yang berpikir waktu mendengar kata pengurapan, oh itu bahasa roh atau sesuatu yang ekstrim atau apa.
But we need to understand, Tapi kita perlu mengerti, without anointing, we can't do anything in the kingdom of God. tanpa pengurapan kita tidak bisa melakukan apapun di kerajaan surga. So we are going to see about the anointing, Jadi kita akan lihat mengenai pengurapan. why Jesus has to be anointed. Kenapa Tuhan Yesus harus diurapi? And last week we saw that what was Jesus' anointing. Dan minggu lalu kita udah melihat mengenai pengurapan Tuhan Yesus. The 12 blessings through the anointing of Jesus. Mengenai 12 berkat melalui pengurapan Tuhan Yesus. Okay, so let's see in the Bible. Kita buka Alkitab kita lihat. Everybody I told you have Seperti to be yang saya selalu anointed. katakan bahwa semua orang harus diurapi. Now, in Job chapter 1, Dalam Ayub 1, if you know the story, kalau kita tahu kisahnya, verse 10 onwards, ayat 10 dan seterusnya, until Job 2, verse 7, sampai Ayub 2 ayat 7, we can see twice kita bisa lihat 2 kali devil went to the presence of God, iblis datang ke hadirat Tuhan, probably to the heaven. mungkin surga. And even Revelation, you can see that he's there. Bahkan di kitab Wahyu kita bisa lihat dia ada di sana. So how does he go there? Bagaimana ia bisa ada di sana? So let's go to Ezekiel 28 and verse 14. Kita lihat di Yeskiel 28 ayat 14. You were the anointed cherub who covers. I established you. You were on the holy mountain of God and walked back and forth in the midst of fiery stones. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. So this is talking about devil. Ini bicara mengenai iblis. Before Sebelum he became evil, dia menjadi jahat, he was anointed cherub. ia adalah malaikat yang diurapi. And it tells, Dan dikatakan di sini, if you read, kalau kita baca, the day when he was created, hari di mana ia diciptakan, even music was created. bahkan musik pun diciptakan bersamanya. So we Jadi, need to understand, kita perlu mengerti, God has got a purpose to create. Tuhan punya tujuan untuk menciptakan. But sometimes people fall like devil. Tapi kadang-kadang orang jatuh seperti halnya iblis. So here Jadi di sini we see kita lihat Lucifer, he fell down Lucifer jatuh and dan he became the devil. ia menjadi iblis. But Tetapi because he's anointed, karena dia telah diurapi, he goes to report to God, he goes to heaven. ya dia bisa melapor ke Allah dan di surga. Okay, so let's see about human being. Kita lihat mengenai manusia. We come to Aaron Harun. because Aaron Karena Harun was the priest. adalah imam. The priesthood is established through Aaron. Keimaman orang Israel itu dibangun melalui pertamanya Harun. Okay, so let's see about Aaron, yeah? Kita akan melihat mengenai Harun. Leviticus Imamat chapter 8 and verse 12. 8 ayat 12. And he poured some of the anointing oil on Aaron's head and anointed him to consecrate him. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. So we need to understand, Jadi kita perlu mengerti, if somebody has to be used by God, kalau seseorang harus dipakai oleh Tuhan somebody has to come to the holy of holy presence of God, dan harus datang ke tempat maha kudusnya Tuhan, then we have to be anointed. maka orang tersebut harus diurapi. That's why we see in Leviticus that Aaron has to be anointed. Ya, ini yang kita baca di kitab Imamat, di mana Harun harus diurapi sebagai imam. So how about all other things? There are other table and things like vessels and things like that. Dan bagaimana mengenai barang-barang yang akan dipakai untuk Tuhan? They are also in the presence of God. Karena mereka juga akan ada di hadirat Tuhan. Okay, let's see about that in Leviticus 8 and verse 10, yeah? Imamat 8 ayat 10. Also Moses took the anointing oil and anointed the tabernacle and all that was in it and consecrated them.
Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. So you see, Moses Jadi kita lihat Musa anointed the table mengurapi meja and all the things which are in the tabernacle. dan semua barang-barang yang ada di kemah suci. So we need to understand, Jadi kita perlu mengerti, not only human being, bukan hanya manusia. all things has to be anointed. Semua barang-barang yang akan dipakai untuk Tuhan diurapi. Because God is holy, Karena Tuhan itu kudus. we need to be anointed and consecrated to come to the presence of God. Kita perlu diurapi dan dikuduskan untuk datang ke hadirat Tuhan. That's why you see Itu sebabnya kita lihat the pastors or pendeta-pendeta other people, atau orang-orang lain, they are consecrated mereka dikuduskan and they are chosen by God. dan mereka dipilih oleh Tuhan. Not suddenly, okay, tonight I sleep and tomorrow I wake up and come to the ministry. Not like that. Bukan, oh ya udah ini kita mau tidur dulu, besok pagi bangun langsung masuk ke dalam pelayanan di bait suci Tuhan. Enggak seperti itu. So we see all the Levites who are priests, Jadi kita lihat semua orang Lewi yang adalah imam, not because they are born, they can become a priest, but because they are anointed, they can become a priest. bukan karena mereka lahir mereka bisa jadi imam, tapi karena mereka diurapilah maka mereka bisa menjadi imam. So all the things inside the tabernacle has to be anointed. Demikian juga semua hal di dalam kemah suci harus diurapi. So how about Aaron? He's going to wear a dress. Bagaimana Harun yang akan memakai pakaian untuk melayani Tuhan? Let's see Leviticus 8:30. Kita lihat Imamat 8 ayat 30. Then Moses took some of the anointing oil and some of the blood which was on the altar and sprinkled it on Aaron, on his garments, and on the sons, and on the garments of his sons with him, and the consecrated Aaron and his garments, his sons, and the garments of his sons with him. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya lah Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Hallelujah. Haleluya. So you see, Jadi dengan jelas ini kita lihat Aaron's dress and his children's dress who are serving has to be even anointed. jadi bukan hanya Harun dan anak-anaknya, pakaian mereka pun harus diurapi, ditahbiskan. So we need to understand anything who comes Kita to the perlu presence of mengerti God, apapun yang harus datang ke hadirat Tuhan. whether it's a table, whether it's a vessel, Apakah meja atau or even the dress, bahkan pakaian has to be anointed. harus diurapi. Hallelujah. Haleluya. Okay, next we are going to see Yang berikut kita akan lihat what the anointing can do. apa yang bisa dilakukan oleh sebuah pengurapan. Why anointing has to be done. Kenapa harus ada pengurapan, harus dilakukan pengurapan? So what is the importance of anointing? That's what we need to understand. Apa kepentingannya pengurapan? Itu yang kita perlu mengerti. Why God has to tell Kenapa Tuhan harus mengatakan that Aaron and his dress and his all the things should be anointed. bahwa Harun dan pakaiannya dan semua perangkat-perangkat harus diurapi? Number one, Nomor 1, consecration. pengudusan, pemisahan. Okay, let's read in Exodus 28 and verse 41. Keluaran 28 ayat 41. So you shall put them on Aaron and brother and on his sons with him. You shall anoint them, consecrate them, and sanctify them, that they may minister to me as priests. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Hallelujah. Haleluya. So the first thing we see here, Jadi yang pertama kita lihat di sini, consecration. dedikasi atau tahbisan. So that you cannot do yourself. Kita tidak bisa melakukannya dengan diri kita sendiri. Okay, I consecrate myself. Oh, saya mau mentahbiskan diri saya sendiri, menguduskan diri.
It's mendedikasikan diri saya sendiri. it's God who consecrates you. Tuhanlah yang menabiskan. The second thing Yang kedua, it tells here, dikatakan, and sanctify them. dan menguduskan mereka. Oh, I fast and pray. Aku puasa dan doa aja deh, Okay, I become sanctified. No, supaya kudus. Enggak bisa gitu. it's God who sanctifies Tapi us. pengudusan di sini harus Tuhan yang menguduskan. After that, you can live a holy life, Setelah itu kita hidup kudus. but you have to be sanctified. Tapi pertamanya dikuduskan dulu. So, number one, you see consecration. Nomor 1 tadi pentahbisan. Number two, you see Nomor 2 sanctified. pengudusan. Okay, let's see the third one. Yang ketiga, Exodus 30 and verse 30. Keluaran 30 ayat 30. And you shall anoint Aaron and his sons and consecrate them, that they may minister to me as priests. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. So, it qualifies you. Jadi ini melayakkan engkau. Hallelujah. Haleluya. So, they can minister to God. Sehingga mereka bisa melayani Tuhan. Nothing else qualifies them to be a minister. Your education, your all those things, nothing matters before God. Jadi bukan pendidikannya atau kualifikasi yang lain. Hallelujah. Haleluya. Next thing, let's see. The fourth one. Yang keempat, 1 John 2:27. 1 Yohanes 2 ayat 27. But the anointing which you have received from him abides in you, and you not need that anyone teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true, and is not a lie, and just as it has taught you, you will abide in him. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Hallelujah. Haleluya. So here we see the anointing teaches you. Jadi di sini kita lihat pengurapan mengajarmu. That's why the pastors, they teach. Itu sebabnya para pendeta mengajar. There are teachers, there are prophets, there are apostles. Ada guru, ada nabi, ada rasul. They teach, Mereka mengajar. even though Meskipun maybe they are not so highly qualified, mungkin mereka tidak kualifikasinya tidak demikian sangat tinggi. but still they teach, Tapi mereka bisa mengajar. even to the doctorates and doctors and engineers and lawyers. Bahkan mengajar orang-orang yang secara pendidikan tinggi seperti dokter, lawyer, engineer dan sebagainya. Hallelujah. Haleluya. The next thing, let's see. Yang berikutnya kita lihat. The anointing shall guide you. Pengurapan akan membimbingmu. John 16:13. Yohanes 16 ayat 13. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth, and he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hallelujah. Haleluya. So here we see Jadi di sini kita lihat the anointing, what? It Pengurapan. guides you membimbingmu. when we don't know what to do. Saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, Oh, how to do. bagaimana melakukannya, We need the anointing. kita memerlukan pengurapan. Solomon, Salomo, that's why he asked for God's wisdom, itu sebabnya ia minta hikmat dari Tuhan. and God's anointing came down on him. Dan pengurapan dari Tuhan tercurah atasnya. And he can be one of the best kings Dan ia menjadi salah satu dari raja yang terbaik. and one of the wisest. Dan paling berhikmat. You see Daniel. Daniel Daniel was also anointed. juga diurapi.
So his wisdom was 10 times than all other Eastern country people. Dan hikmatnya 10 kali dari orang-orang berhikmat waktu itu. So we see Jadi kita lihat the anointing pengurapan can guide. bisa membimbing. Hallelujah. Haleluya. That's why Itu sebabnya few days before I spoke in the inspiration, beberapa hari yang lalu dalam inspirasi harian saya mengatakan even the American presidents, bahkan Presiden Amerika 4 or 5 of them, 4 atau 5 dari mereka always ask advice from Billy Graham. ya selalu minta advice dari atau pesan atau nasihat dari Billy Graham. In fact, Bahkan they have very good lawyers, very good highly educated people, saat mereka sendiri punya lawyer atau orang-orang yang sangat berpendidikan bersama mereka, but they want the guidance from tapi man tetap of mereka God. memerlukan bimbingan dari hamba Tuhan. Okay. So we see next one. Jadi berikutnya kita lihat The anointing exalts you. pengurapan meninggikan engkau. Psalm 92 and verse 10. Mazmur 92 ayat 10. But my horn you have exalted like a wild ox. I have been anointed with fresh oil. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. So here, Jadi di sini the psalmist tells, pemazmur mengatakan, what does he tell? I am anointed aku diurapi and exalted. dan diangkat, ditinggikan. So the anointing exalts a person. Jadi pengurapan itu meninggikan seseorang. Okay, so I just give an example, okay, here. Ya contohnya, You can note down a reference if you want. ya referensinya bisa dicatat kalau mau. 1 Samuel 16 and verse 17, we all know the story. 1 Samuel 16 ayat 17. So here we see Di sini kita lihat David Daud was anointed as a king. diurapi sebagai raja. He was ordinary shepherd, Dia tadinya seorang gembala biasa, but the anointing exalted him. tapi pengurapan mengangkat dia. Saul was exalted. Saul juga ditinggikan. Aaron Harun was just an ordinary person. tadinya hanya orang biasa. In Exodus 28 and verse 41, Dalam Keluaran 28 ayat 41, he was exalted ia ditinggikan, diangkat to be a high priest. untuk menjadi imam besar. Hallelujah. Haleluya. So the anointing Jadi pengurapan elevates a person, exalts a person. meninggikan, mengangkat seseorang. The Bible tells what? Alkitab mengatakan You shall be apa? head and not tail. Kau akan menjadi kepala bukan ekor. You shall be above and not below. Di atas bukan di bawah. So how does it happen? Bagaimana terjadinya? Only through the anointing. Melalui pengurapan. Sometimes I Kadang-kadang have seen people, saya melihat orang especially in non-Christian countries, di negara-negara yang bukan negara Kristen. the Christians to get above certain rank in the police or military or in the government, it's very difficult. Sangat sulit bagi orang-orang Kristen untuk duduk di posisi tinggi dalam militer, dalam kepegawaian pemerintah. So, for example, Misalnya, there was a person, ada seseorang, so she asked me for the promotion of her husband, dia minta didoakan untuk promosi suaminya. and God promoted him, Dan Tuhan mempromosikan dia and he became a general, dan menjadi jenderal. and then he became the head of the whole state, Dan province. dia menjadi kepala dari satu provinsi. How? Bagaimana? Because the anointing. Karena pengurapan. So when you pray, Jadi saat kita berdoa, God releases the anointing. Tuhan melepaskan pengurapan. Next thing, let's see. Yang berikutnya kita lihat 1 Samuel chapter 10 and verse 6. 1 Samuel 10 ayat 6. Then the Spirit of the Lord will come upon you, and you will prophesy with them, and be turned into another man. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Hallelujah. Haleluya. Saul Saul was an ordinary person. dulunya orang biasa. He was so low from small family. Dia dari
keluarga kecil yang rendah. He was tall, but Meskipun dia orangnya tinggi, he's from a small family. He was tapi dari nothing. keluarga yang kecil dia bukan siapa-siapa. But what happened? Tapi apa yang terjadi? When the anointing came, Saat pengurapan tercurah atasnya, he changed into another person. ia berubah menjadi orang yang lain. That's why you see Itu sebabnya kita lihat the pastors, the children of God, hamba-hamba Tuhan, anak-anak when they Tuhan, are anointed, saat mereka diurapi, they get changed. mereka berubah. Sometime before, Beberapa waktu yang lalu, a pastor was preaching somewhere seorang in India, seorang hamba Tuhan sedang berkhotbah di suatu tempat di India. and there was a rowdy, the gundas come and slap him, where is your Jesus? Show me. Dan ada seorang preman datang terus tampar dia dan mengatakan, "Mana Tuhanmu? Tunjukkan." He was just only standing face, like a dead face he's keeping and holding the Bible. Ya, jadi pendeta ini hanya diam, mukanya diam, And tenang sambil pegang Alkitab. this man was very angry. Dan orang ini sangat marah. And he said, yeah, your Bible tells one side you slap, another side you show. Come on, show the other side. Ya, dan orang preman ini bilang, ya Alkitab mengatakan ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Mana berikan pipi kanan? And he slapped the other side. Dan dia tempeleng lagi. Come on, pipi tell me. Yang satunya lagi. Dan dia katakan, coba katakan. Otherwise, I will kick you, he said. Katanya kalau enggak saya akan tendang kamu. The pastor was keeping quiet. Pendetanya diam aja. And then he pulled his Kemudian- shirt and told, come on, speak. Dia cengkeram bajunya ya, kerahnya dan katakan, ayo bicara. And the pastor told, Dan pendetanya mengatakan, you know, tahukah kamu, you're talking like this. kamu bicara seperti ini ya. If I don't have Jesus, Kalau saya nggak punya Yesus, your head will not be in your body now by this time. kepalamu udah terpenggal, nggak ada lagi di tubuhmu saat ini. That's what Jesus did for me. Jesus is inside and he changed me. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Tuhan Yesus mengubah saya. And he told his name who he was before he became a believer. Dan ia katakan, dia perkenalkan diri siapa dia sebelum dia menjadi orang percaya. Oh, immediately he fall down on the leg because you know he's a big rowdy earlier. Langsung preman ini berlutut. Karena dia tahu bahwa orang ini adalah raja preman sebelumnya. But in other city. Tapi di tempat yang lain. Tapi udah terkenal. So this pastor, Jadi because of the anointing, he was changed into a different person. raja preman ini karena pengurapan dia jadi pendeta dan dia diubahkan tabiat karakternya. Hallelujah. Haleluya. You can see Kita bisa on melihat Samson, pada Simson the anointing came. pengurapan When the Spirit tercurah. came, Dan saat roh he tercurah can atasnya, tear the bear ia bisa and the merobek lion. singa dan beruang. Okay, let's see the next one, the last one, Yang berikutnya yang terakhir, the ninth one. yang nomor 9. The anointing shall establish you. Pengurapan akan membangunmu. Okay, 2 Corinthians chapter 1 and verse 21. 2 Korintus 1 ayat 21. Now he who establishes us with you in Christ and has anointed us in God. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Hallelujah. Haleluya. So it's the anointing which establishes us Jadi pengurapan Tuhanlah yang membangun kita. in our business, Dalam bisnis in kita, our job, dalam pekerjaan in our kita, ministry. dalam pelayanan kita. It's our anointing. Pengurapan darinya lah, dari Tuhan kepada kita lah. Sometimes we don't receive the anointing. That's why somebody else come and sit on our top or chase you out of the job. Ya, kadang-kadang nggak ada pengurapan, itu ada orang lain datang dan menduduki kedudukan kita. You need to understand. Kita perlu mengerti. If the anointing comes, Kalau ada pengurapan, nothing can shake. tidak ada yang bisa menggoyahkan. From small, Dari kecil, I used to hear from my pastor, saya sering mendengar dari pendeta saya. you shall be head and not tail, and they shall be above and not below. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor dan di atas bukan di bawah.
Right from my starting of my career, Mulai dari karir saya, dari awal karir, I started as a management trainee saya mulai sebagai manajemen trainee and joined as administrative officer as the head of the whole department. dan bergabung sebagai pejabat administrasi sebagai kepala unit. At just 23 years old, Saat itu saya masih berusia 23 tahun. for the surgeons of the whole of India. Kepala unit untuk dokter-dokter yang mengoperasi. So I became the head. I became the head of the administration. Jadi saya kepala administrasinya. But how? Bagaimana? It's because of the anointing. I believed and I Karena prayed. pengurapan saya percaya dan saya berdoa. Hallelujah. Haleluya. Because from small I've been doing in the ministry. I was involved in the ministry. Karena dari kecil saya sudah terlibat dalam pelayanan. Okay, now let's understand this. Mari kita mengerti hal ini. If the God's anointing comes, no one can shake. Kalau ada pengurapan Tuhan, tidak ada yang bisa menggoyah. I changed companies. Saya berpindah-pindah perusahaan At one place. di suatu tempat. So what happened? Jadi apa yang terjadi? There was one person Ada seseorang who has been put above me. yang ditaruh di atas saya. I didn't bother about that. Nah, saya tidak pedulikan hal itu. But he started asking question to me. Tapi dia mulai mempertanyakan saya. I said, Lord, Saya bilang, Tuhan, I'm your child. saya adalah anakmu. The Bible tells, Alkitab you shall mengatakan, be head and not tail. engkau akan menjadi kepala bukan ekor. All these years you have sustained me like that. Bertahun-tahun engkau telah mempertahankan saya seperti itu. I just prayed and left. Saya berdoa dan ya udah saya tinggal. And then Dan kemudian after a few weeks, setelah beberapa minggu, maybe 2 or 3 weeks, mungkin 2 atau 3 minggu, he came and told, dia datang dan mengatakan, what do you think that I got a job in the Rotary Club as an editor in Singapore? oh saya ini dapat kerjaan baru di Rotary Club di Singapura, menurut kamu gimana? And he's a chartered accountant actually. Dia sebenarnya seorang auditor. I told, yes, good job, please go. Saya katakan, ya itu pekerjaan yang bagus, silahkan kau ambil. Oh, I thank God. Saya mengucap He resigned syukur and kepada went. Tuhan. Dia berhenti, dapat kerjaan lebih bagus, dan dia pergi. So you need to understand, Jadi kita perlu mengerti, it's God who anoints us and put us and establishes. Tuhanlah yang menaruh kita dan membangun kita. Let's see about David Kita lihat mengenai Daud in 1 Samuel chapter 16 and verse 13. dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose and went to Ramah. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. So here we see Jadi di sini kita lihat Samuel anointed David Samuel mengurapi Daud for the first time, untuk pertama kali. but he did not become a king. Tapi Daud tidak serta-merta jadi raja. So what happened? Apa yang terjadi? He was undergoing all these 9 process. Dia mengalami semua 9 proses yang tadi dijelaskan. So when did he become a king? Dan kapan dia menjadi raja? If you read in the Bible, 2 Samuel chapter 2 and verse 4. Kita bisa baca di 2 Samuel 2 ayat 4. Then the men of Judah came, and there they anointed David king over the house of Judah. And they told David, saying, the men of Jabesh Gilead were the ones who buried Saul. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul. Hallelujah. Haleluya. So we see here, Jadi kita lihat di sini, David Daud was anointed again sekali lagi diurapi as king of Judah. sebagai raja Yehuda. But Tetapi the prophecy is that, nubuatannya or the first anointing which Samuel anointed was to be king of all Israel. The past prophecy is that, ada nubuatan and the anointing of Samuel dan pengurapan dari Samuel is that he shall be king of all Israel.
Itulah yang membuat ia menjadi raja dari seluruh Israel. But now he became only king of Judah. Tapi saat ini di firman yang kita baca, dia baru menjadi raja Yehuda. So when did he become king of Israel? Jadi kapan saat ia menjadi raja Israel? So let's see that. Kita akan lihat. 2 Samuel chapter 5 and verse 3. 2 Samuel 5 ayat 3. Therefore all the elders of Israel came to the king at Hebron, and King David made a covenant with them at Hebron before the Lord, and they anointed David king over all Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Hallelujah. Haleluya. So here we see Jadi di sini kita David lihat was anointed Daud diurapi as a king sebagai raja of all Israel third time. dari seluruh Israel. Ini pengurapan yang ketiga kali. So first one prepared him, Yang pertama mempersiapkan dia, the second one Yang made him kedua, partially a king, membuatnya jadi raja Yehuda saja. and then the third one Yang ketiga made him king totally. membuatnya raja atas Israel dan Yehuda. Hallelujah. The last Haleluya. one, Yang terakhir, the anointing, pengurapan enables to prophesy even. memampukan seseorang bahkan bernubuat. Here we see about Di sini kita Saul. lihat tentang Saul. 1 Samuel 1 Samuel chapter 10 and verse 10. 10:10. When they came there to the hill, there was a group of prophets to meet him. Then the Spirit of God came upon him, and he prophesied among them. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi-nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Hallelujah. Haleluya. So we see here Jadi kita lihat di sini, Saul Saul, is not a son of a prophet. dia bukan anak seorang nabi He's not trained as a prophet. dan tidak dilatih sebagai nabi, He's not prophesied to be a prophet. dan ia tidak bernubuat untuk menjadi nabi He's not anointed to be a prophet atau even. diurapi sebagai nabi. But he was anointed only as a king. Dia diurapi sebagai raja. So the anointing can make you prophesy or speak God's word. Jadi pengurapan bisa membuat kita bernubuat atau mengatakan kata-kata dari Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So we need to understand Jadi kita perlu mengerti the anointing pengurapan prepares and mempersiapkan put you into the position dan menaruh kita di posisi yang which seharusnya, God prepares. yang Tuhan telah sediakan. Without that, Tanpa itu, you cannot get into the God's work or into God's holy presence. tidak bisa masuk dalam pekerjaan Tuhan atau kehadirat Tuhan yang Maha Kudus. Hallelujah. Haleluya. That is what we see in Isaiah 61 last week we saw. Itulah yang kita lihat dalam Yesaya 61 yang minggu lalu kita bahas. Jesus was anointed Tuhan Yesus diurapi as a sebagai person who can do all those things, the 12 blessings which we saw. sebagai orang yang bisa melakukan 12 berkat yang kita pelajari juga minggu lalu. Hallelujah. Haleluya. Aaron was anointed as a Harun diurapi priest. sebagai imam. Elisha Elisa was anointed as a prophet. diurapi sebagai nabi. David Daud was anointed as a king. diurapi sebagai raja. The same anointing from the Holy Pengurapan yang Spirit, sama dari Roh Kudus, but tetapi operates beroperasi in different ways. dengan cara-cara yang berbeda-beda. Like the electricity which comes, Seperti listrik yang ada which can heat an iron box, bisa bikin setrikaan panas, which can light the light, bisa bikin lampu nyala, and which can pump the water. dan bisa nyalain pompa air. So it can do many things. Jadi listrik bisa melakukan banyak hal. So the anointing can do many things, Demikian juga dengan pengurapan. including in your job, Termasuk dalam pekerjaanmu, in your business, dalam bisnismu, in your ministry, dalam pelayananmu, in anything.
dalam segala sesuatu. That's what we see. Itulah yang kita lihat. Many times Banyak kali we think kita berpikir the anointing is for pengurapan adalah untuk prophets, para nabi, or maybe sometimes we think, oh, to the priest. atau mungkin untuk imam. Very clearly we see Sangat jelas kita lihat the kings were anointed, raja-raja diurapi, not to prophesy, bukan not to untuk heal or deliver people. bernubuat atau menyembuhkan atau melepaskan orang. So in other words, Jadi dengan kata lain, anointing is a necessity for each and every one. pengurapan adalah sesuatu yang penting untuk setiap orang. And only with that the devil could go there. Dan hanya dengan itulah iblis bisa pergi ke sana. And the most important thing, Dan yang terpenting, you can see in Jesus' life, kita bisa lihat dalam kehidupan Tuhan. he had to be anointed, Dia harus diurapi, and after that only he could start doing miracles. dan baru setelah itulah ia bisa melakukan mujizat. When he was baptized, Saat ia dibaptis, the Holy Spirit came on him, Roh Kudus tercurah atasnya. and there was a sound from the heaven. Dan ada suara dari surga. This is my beloved son. Inilah anakku yang kukasihi. And from that day, Dan mulai hari itu, you can see kita bisa melihat Jesus started doing ministry, Tuhan Yesus mulai melakukan pelayanan. and Dan miracles started happening. mujizat mulai terjadi. Even somebody who's unknown, Bahkan orang yang tidak dikenal, 9 city woman's son, he raised from dead. anak wanita Nain yang mati dibangkitkan oleh Nobody Tuhan came and Yesus. asked, but he can raise. Meskipun tidak ada yang tanya, yang minta, tapi dia datang dan membangkitkan. But he could not raise his own father. Tapi ia tidak membangkitkan bapaknya. So the anointing Jadi pengurapan changes a person. mengubah seseorang. Today, Hari ini, understand, mengertilah, just not Jesus Christ. Christ means anointed to anoint. Yesus Kristus. Kristus berarti diurapi untuk mengurapi. Hallelujah. Haleluya. That's what he took the Bible in Luke chapter 4, and he read that passage and he said, today it's done. Itu yang dilakukan dalam kitab Lukas saat ia diberi ayat nubuatan, dan dia katakan hari ini ayat ini telah digenapi. Hallelujah. Haleluya. So let's compile this. Mari kita akan simpulkan. Number 1, Nomor 1, the anointing sanctifies you. pengurapan menabiskanmu. Number 2, Nomor it 2, consecrates you. pengurapan menguduskanmu. Number 3, Nomor 3, it qualifies you. ia melayakanmu. Number 4, Nomor 4, it teaches you. mengajarmu. Number 5, Nomor it 5, guides you. membimbingmu. Number 6, Nomor 6, it exalts you. mengangkatmu. Number 7, Nomor it 7, changes you. mengubahmu. Number 8, Nomor 8, it establishes you. membangunmu. Number 9, Nomor 9, it enables you. memampukanmu. Hallelujah. Haleluya. We need to understand that. Kita perlu mengerti. We have a God, Kita punya Tuhan, but He has got a procedure tapi ia punya prosedur and He has got a way how to do dan things. cara untuk melakukan hal-hal. Today, Hari ini, commit yourself to God, serahkan dirimu pada and He Tuhan, shall anoint you, dan ia akan mengurapimu, and He shall transform your dan life. ia akan mentransformasikan hidupmu. So we see Jadi kita lihat, the anointing pengurapan is not just spiritual, for bukan spiritual hanya alone. untuk tujuan rohani saja. Elisha was anointed as a prophet, Elisa diurapi sebagai nabi, but David was not anointed as a prophet. tapi Daud tidak diurapi sebagai nabi. He was a worldly king. Dia adalah raja di dunia. So you see, Jadi kita lihat, starting from Saul, mulai dari Saul, all the kings of Israel and Judah semua raja-raja Israel dan Yehuda were anointed. diurapi. Hallelujah. Haleluya. The anointing Pengurapan enables you memampukanmu spiritually secara rohani to control worldly. untuk mengendalikan hal-hal dunia. That's what the Bible tells. Itu yang Alkitab katakan. As your soul prosper, you shall also Seperti prosper. jiwamu baik-baik, maka engkau pun akan baik-baik. So make your soul prosper. Jadi buatlah jiwamu baik-baik. Feed it with the anointing. Beri makan dengan pengurapan. Hallelujah. Haleluya. That's what Jesus said. What? Itu yang Tuhan Yesus From katakan your apa? stomach, the living waters come. Dari dadamu, dari perutmu, air hidup mengalir. Hallelujah. Hallelujah. So when the anointing goes in,
Jadi saat pengurapan masuk, living waters comes out. air kehidupan keluar. So the anointing Jadi pengurapan from inside dari dalam flows as a living water. mengalir sebagai air kehidupan. So in your job, in your Dalam business, pekerjaan, bisnis, in your ministry, dalam pelayanan, in everything, dalam segala sesuatu. it can change the situation Bisa mengubah situasi and it can transform everything. dan bisa mentransformasikan segala So sesuatu. today, Jadi hari ini, let's receive the anointing. terimalah pengurapan Tuhan. Don't take only Jesus, Jangan hanya ambil Yesus, take Christ also. tapi ambil Kristus juga. His name is Jesus Christ. Namanya adalah Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya. That's why you tell what Itu sometimes sebabnya we chase the kadang-kadang devil, they tell waktu kita mengusir iblis the dikatakan Christ of Nazareth. Kristus dari Nazaret. Hallelujah. Haleluya. Sometimes people use Jesus of Nazareth also. Kadang-kadang orang menggunakan Yesus dari Nazaret juga. The Christ is powerful because it is having the anointing. Kristus penuh kuasa karena ada pengurapan. Jesus is Messiah coming for salvation. Yesus adalah Mesias datang untuk keselamatan. Christ, the name changes you. Kristus nama yang mengubahmu. Hallelujah. Haleluya. Let's pray Mari kita and berdoa ask God to anoint you. dan minta Tuhan untuk mengurapi kita. Put your hand on the chest Taruh tangan di dada or maybe raise your hand before God. atau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Let God's anointing come down on you. Kiranya pengurapan Tuhan tercurah atasmu. Father, we come to you in the name of Bapa, kami Jesus. datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Tuhan, Almighty. Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. You have established a Engkau process telah and a membangun procedure suatu proses dan prosedur that man can yang enter into the Holy memampukan of Holies. manusia masuk ke ruang Maha Kudus. So we pray Jadi kami berdoa. that you anoint each and everyone who are watching Urapilah over setiap here orang yang bersama kami ibadah hari and ini. it transform them Transformasikan and mereka sustain them dan ubahkan mereka. and enable them Mampukan mereka. and teach them Ajar mereka. and guide them Bimbing mereka. and exalt them and put them in the right place where they have to be. Angkat dan taruh di posisi yang mana mereka seharusnya berada. Oh Lord, we commit them into your hands, Kami Father. serahkan mereka ke dalam tangan. Whether they are in the business or the ministry or in the mereka yang dalam job, bisnis pekerjaan, let your anointing biarlah work. pengurapanmu We bekerja. commit each and every one into your Kami hands. serahkan setiap orang ke dalam We break tangan. every power of darkness, every Kuasa spirit in the name kegelapan, of roh Jesus. jahat kami hancurkan demi nama Tuhan. As the Bible tells, the anointing shall break the yoke. Seperti firman Tuhan, pengurapan akan menghancurkan belenggu. So whatever the yoke they Jadi have, apapun belenggu yang mereka miliki, maybe they have curses, Mungkin maybe they kutuk, have sins, mungkin maybe they have dosa, addictions, mungkin adiksi, maybe they have sickness, mungkin sakit penyakit, maybe they have whatever. mungkin apapun itu. We rebuke in the name of Jesus Kami every spirit, every tangking unwanted thing in the name of segala roh Jesus. jahat dan apapun yang tidak perlukan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Let your anointing come down on them Biar pengurapanmu tercurah atas and mereka. touch them, Jamah mereka. heal them, Sembuhkan mereka. deliver them, Bebaskan and mereka. empower them Dan perlengkapi and mereka. use them. Dan pakai mereka. In the mighty name of Demi Jesus. nama Tuhan Yesus yang besar. Oh Lord, we Oh Tuhan, pray. kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. Shalom saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom brother and sister. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik. It's time to give the best Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik. because God has given His best to us. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Before we give, let us pray. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Father, we come to the name of Jesus Hari ini today. kami mengucap syukur atas firman-Mu. We thank you for your word. Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Lord, we commit ourselves into your hands. Suci kuduskanlah kami Sanctify us sebelum Engkau menerima persembahan kami. before you receive our offering. Bersihkan kami ya Tuhan. Cleanse us Dan urapi kami secara total. and anoint us totally. Kami datang untuk memberi ya Tuhan. We have come to give you. Meskipun ini bukan yang terbaik, tapi kami mengucap syukur Engkau telah memberi kami yang terbaik. Though it may not be the best, but you have given us the best. Berkatilah persembahan kami. Bless our offerings. Tuhan, kami berdoa berkati setiap orang yang memberi persembahan ini. Lord, we pray that you bless each and everyone who give this offering. Jamah mereka. Touch them, Father. Berkati mereka. Oh, bless them, Father.
terutama selama musim Natal ini. especially during this Christmas season. Mereka mempunyai banyak kebutuhan, They have so much needs, tapi Engkaulah Tuhan yang menyediakan. Tuhan, but you're the God who is the provider. sediakan yang mereka perlukan dan berkati. Provide them, bless them, Dan berkati persembahan ini dan pakai untuk kerajaan. and bless this offering and use it for your kingdom. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen, amen. Datang dengan ucapan syukur. Segala puji syukur hanya bagimu. Sebab Kau yang layak. Kami Kau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Sekali lagi, mari dalam syukur kata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak. Untuk Kau bersorak, tinggikan nama-Mu. Boleh dengan lambaikan tangan saudara. Sorak haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dia yang layak. Sebab Kau yang layak dimuliakan. Boleh sebut nama saudara, sebut nama saudara. Nangis mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Lambaikan dua tangan saudara. Katakan, sorak haleluya. Tuhan baik, katakan amin. Berapa banyak saudara yang tahu? Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham, Kiranya berkat Abraham, let the blessings of Isaac, berkat Ishak, let the blessings of Israel, berkat Israel, each and every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar Let God atasmu, give you good health and long life. memberimu kesehatan dan umur panjang. Let God bless you Kiranya Tuhan memberkati and make you to be a channel of dan blessing, membuatmu menjadi saluran berkat, enabling you, memampukan engkau, empowering you memperlengkapimu through the anointing. melalui pengurapan. The love of the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita di surga, the grace and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus during the Kristus, leading of the Holy Spirit, bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, each and every one of us, kiranya menyertai setiap kita and with all the saints of this dan world, menyertai orang kudus di seluruh dunia until Jesus sampai comes. kedatangan Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless Tuhan Yesus you. memberkati. Please share this important message Silahkan di-share pesan penting ini to your friends and relatives. pada teman dan saudara-saudara. It's available in the YouTube. Ada tersedia and, di YouTube, Facebook. Facebook. This is an important message. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.